Baik, hari ini kita akan tengok tentang search. So, apa yang kita kena faham pasal search dahulu. Search is a category. So, let's say we have a square root of 2. So, square root of 2, kalau kita tekan calculator, kita akan dapat 1.4142 and so on. So, ini adalah irrational number. Okay, ini adalah irrational number. So, bila kita dapat jawapan dia adalah irrational number, this is a search. Katakan kita ada lagi square root of 3. So, jawapan dia kalau kita tekan calculator, kita akan dapat 1.7320 and so on. So, 1.7320 is a irrational number. So, ini juga adalah search. Okay, it's a category. Let's say we have square root of 4. So, square root of 4, jawapan dia adalah 2. So, 2 is not a irrational number. It is a rational number. Okay, rational number. So, bila kita dapat rational number, ini adalah bukan search. Okay, let's say we have square root of 1/4. So, jawapan dia kita akan dapat 1/2. Okay, ataupun 0.5. Ini juga adalah rational number. Bila rational number, dia bukan set. Okay, lagi contoh. Let's say we have a cube root of 11. So, cube root of 11 is equal to 2.2239 and so on, which is a irrational number. Okay, irrational number. So, bila irrational number, ini adalah set. Okay. Okay, last example. Let's say we have a cube root of 27. So, cube root of 27 is equal to 3. 3 is a rational number. Bila rational number, guess what? It is not a set. Okay, not a set. So, itulah sedikit tentang search. Okay, next kita akan tengok tentang rules of search. Okay, rules of search. So, rules yang pertama adalah square root of A plus square root of A is equal to 2 square root of A. Okay, simple saja. Yang kedua, A square root of B plus C square root of B, kita boleh tulis dia sebagai A plus C times square root of B. Okay. Yang ketiga, A square root of B minus C square root of B. Okay, sama je. Dia akan jadi A minus C square root of B. And then number 4, if square root of A times square root of A, this will be equal to A. Kenapa jadi macam ni? Baik, square root of A kita boleh tulis dia sebagai A to the power of 1/2. So, kalau square root of A times square root of A, ini adalah sama dengan A to the power of 1/2 times A to the power of 1/2. From rules of indices, bila base sama, kita boleh tambah yang dekat atas tu. So, half plus half is equals to 1. So, itulah yang kita dapat. Square root of A times square root of A is equal to A. Okay, next. Number 5. Square root of A times square root of B, okay, is equals to square root of A times B ataupun square root of AB. Kita boleh darab dia macam tu. Okay, next. If square root of A divided by square root of B, kita boleh tulis dia sebagai square root of A divided by B. Okay. Dan ini juga kita boleh tulis dia sebagai square root of A over square root of B, which is rules number 7. Okay, number 8. Square root of A plus square root of B, bila kita squarekan dia, okay, kita buat terus. So,
expand. Kita boleh expand sekejap lagi. Okay, square root of A plus square root of B. So, ini bila kita expand, kita akan dapat apa? Kita akan dapat A. Ini bila kita expand, kita akan dapat apa? Square root of AB. Ini bila kita expand, kita akan dapat apa? Square root of BA. Square root of BA is equal to square root of AB nilai dia. And then, square root of B times square root of B is equal to B. So, ini akan jadi A plus B plus 2 square root of AB. Okay. Ingat, square root of AB adalah sama dengan square root of BA. Katakan saya ada A ni adalah sama dengan 3, B adalah sama dengan 2. Ini sama sahaja dengan 2 darab 3. Semuanya adalah square root of 6. Ini pun square root of 6 sama sahaja. Kemudian rules yang ke-9. Square root of A plus square root of B times square root of A minus square root of B. Okay, bila kita expand, kita akan dapat apa? Baik, kita tengok square root of A times square root of A, kita akan dapat A. Square root of A times square root of negative B, kita akan dapat negative square root of AB. Square root of B times square root of A is equal to square root of BA. So, square root of B times negative square root of B is equal to negative B. So, ini boleh cancel out. Kita akan dapat A minus B. So, yang dalam lection note tu tolong betulkan. Ada silap kat situ. Sepatutnya bukan A square minus B square, tapi A minus B sahaja. Ini yang kita kena ingat. Okay, square root of A plus B ini tak sama dengan square root of A plus square root of B. Okay, kita boleh ambil contoh. Katakan A ni adalah 3, B ni adalah 2. Okay, di sini square root of 3 plus square root of 2. Kalau kamu tekan calculator, ini jawapan dia lain, ini jawapan dia lain. Okay, so kena ingat, ini tak sama. Left hand side tak sama dengan right hand side.